رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ایک صاحب کا کلکتہ سے میسیج آیا تھا نظام جمہوریت کے سلسلے میں کہ یہ نظام طاغوت ہے یا نہیں۔ وہ صاحب پروگرام سنتے رہتے ہیں، انہوں نے کسی صاحب کو یہ پروگرام سنائے اور بتایا کہ یہ نظام جمہوریت نظام طاغوت ہے اور اس میں آپ ووٹ نہیں دے سکتے۔ تو انہوں نے اپنے کسی مولانا صاحب سے گفتگو کی اور اس کو انہوں نے ان کے پاس پوسٹ کیا، تو انہوں نے وہ آڈیو ہمارے پاس پہنچایا۔ وہ آڈیو کیا تھا آپ اس کو سن لیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میں کولکتہ سے سرفراز بول رہا ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی میرا ایک دوست ہے، وہ بھی اہل حدیث ہی ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے، مگر وہ چونکہ کچھ مطلب مودودی صاحب وغیرہ کی کتابیں پڑھ کر اور کچھ علماء کو سن کر اس کا کہنا ہے جمہوریت جو ہے وہ طاغوت ہے اور ہم لوگوں کو ووٹ دینا جو ہے ووٹ نہیں دینا چاہیے۔ اس کے بارے میں کیسے ہم سمجھائیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ دیکھو، اس کو یہ سمجھاؤ کہ طاغوت تو ہے، لیکن جو ہے اگر تم ووٹ نہیں دو گے تو کیا حکومت الہیہ قائم ہو جائے گی؟ تم ووٹ نہیں دو گے تو کیا حکومت الہیہ ہندوستان میں قائم ہو جائے گی؟ ظاہر نہیں قائم ہوگی۔ سارے مسلمان ووٹ نہ دیں تو بھی کسی نہ کسی جو ہے فکر نظریے والے کی حکومت بنے گی۔ حکومت بنے گی، کوئی جب ووٹ لوگ دیں گے تو جس کو اکثریت حاصل ہوگی وہ ہو جائے گا۔ اور اگر آپ ووٹ دیتے ہیں یا مسلمان ووٹ دیتے ہیں تو جو قوانین یا جو چیزیں طاغوتی ہیں شرک فرما بنی ہے تو اس سے جہاں تک ہو سکے حد تک انسان تائید کرنے سے بچنا چاہیے، اپنا ایمان اتنا مضبوط رکھنا چاہیے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان ووٹ دیتے ہیں تو ان کے علاقے میں 2 3 4 5 جتنے بھی جو ہے امیدوار کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو وہ لوگ پہلے مل کر کے غور کریں کہ ان میں سے کون ایسا ہے جو کم سے کم مسلمانوں کا دشمن اور متاثر ہے اور ان کے لیے کچھ ہمدردی رکھتا ہے، اس کا کچھ کام کر سکتا ہے، تو ایسے آدمی کو ووٹ دیں۔ اور جو زیادہ متاثر زیادہ دشمنی رکھنے والے ہوں ان کو ہرانے کی کوشش کریں۔ ویسے تو اپنے ملک میں ذرا کچھ اطمینان سے رہیں گے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو ایسے صورت میں جو ہے زیادہ سے زیادہ ظالم لوگ جو ہے منصب پر آ جائیں گے اور آپ کو یا مسلمانوں کو زیادہ تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور جب آپ کسی کو ووٹ نہیں دیں گے تو کوئی آپ کی ہمدردی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ جانتا یہ ووٹ نہیں دیتا اس سے ہمارا کیا فائدہ ہے، تو ہم کیوں اس کا کام کریں، اس کی مدد کریں۔ یہ سب نقصانات ہیں۔ باقی طاقت والی بات کہنے والے سے کہو کہ یوسف علیہ السلام جب مصر میں تھے تو وہاں کوئی اسلامی حکومت قائم تھی کیا، یا اسلامی حکومت نہیں تھی؟ اگر وہ کہیں اسلامی حکومت نہیں تھی پھر پوچھو یوسف علیہ السلام نے کیوں کہا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو تاکہ میں قوم کی اقبالی اور معاشی اعتبار سے خدمت کر سکوں۔ تو اگر کسی کے اندر کسی محکمے میں کام کرنے کی اعلیٰ صلاحیت ہے اور ملک کے لوگوں کو جس میں مسلمان بھی ہے غیر مسلمان بھی ہے وہ صحیح طریقے سے
वो उनकी खिदमत कर सकता है, निजाम को दुरुस्त कर सकता है, तो उसमें क्या कबाहत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मक्के वालों पर जब अज़ाब इलाही आया, भुखमरी हो गई, बारिश नहीं हो रही थी, पूरे दिन में भी जो है धुआं नजर आता था, तो उन लोगों ने दुआ के लिए दरखास्त की और ये कहा कि फलक कबीले वालों ने गल्ला देने से मना कर दिया है मक्के वालों को, और वो आपके मानने वाले हैं। तो एक तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमसे ये जो है कांसारी दूर कर दे। दूसरी ये कि उनसे कहिए कि भाई हम लोगों के हाथ में ये गल्ला बेचे दे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया कि नहीं किया? तो काफिर के साथ आप अगर इंसानी सलूक करें और दुनियावी एतबार से उसको फायदा पहुंचाए तो आपका हमदर्द बन सकता है। बिल्कुल मुमकिन है इंसान, और उसमें आपके लिए दीन का काम करना आसान हो जाएगा। आपके दीन के सिलसिले में जो उनके ज़हनों में वो है शक्को शुबहात है या बदगुमानियां हैं, वो दूर होंगे। इस वास्ते वोट देना भी जायज है और किसी एमएलए एमपी के मनसब के लिए वो जो है लड़ना भी जायज है, लेकिन दिल में पुख्ता इरादा होना चाहिए कि हम मुल्क में अच्छे से अच्छी हुकूमत बनाने की कोशिश करेंगे, अच्छे से अच्छे लोगों को इन सब मनासिब पर लाने की कोशिश करेंगे। समझ गए? जी 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 शेख, मैं इस ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसको इंशाल्लाह सेंड करूंगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं? सर चलो, कोई परेशानी नहीं है कोई। अच्छा शेख, ये जिहाद कब फर्ज होता है? देखो, जिहाद में सबसे पहली बात ये है कि जब अपनी जान पर कोई या मुसलमानों पर कोई आफत आ जाए और अब उनके जानो माल के लिए खतरा हो जाए और जो है जिहाद के बगैर वो दिफा नहीं कर सकते हो, तो फिर जिहाद वाजिब हो जाता है। एक शक्ल ऐसी भी होती है कि अल्लाह का दीन दे के जा रहे हैं बंदों तक पहुंचाने के लिए, समझाने के लिए मोहब्बत से, तो कुछ लोग उठ के खड़े हो जाते हैं, नहीं यहाँ पे काम नहीं करने देंगे, वो नहीं काम करने देंगे, तो वो वहाँ पर जो है जिहाद जो है वाजिब हो जाता है। मगर हालात के एतबार से आप हमेशा ये समझिए कि आपके जिहाद से फायदा होगा ज्यादा या नुकसान ज्यादा होगा। चंद लड़के उठ के खड़े हो जाए और लड़ गए पुलिस से और दूसरे लोगों से, तो पूरे शहर में हंगामा हो गया, फसादात हो गए, टूट गए, फट गए, तो ये कहे हम जिहाद कर रहे हैं, इस जिहाद का फायदा है कि नुकसान है? तो इस वास्ते सोच समझ करके कोई बात करनी चाहिए। कोई खलीफा का जरूरी है, फर्ज है ऐसा कुछ? देखो, तुम्हारे और हमारे बस की बात नहीं है खलीफा बनाना, तो फिर उसमें क्या दिमाग मैरी करने से क्या फायदा है? नहीं, जैसे जिससे बहस हो रही है, जो जिससे बात हो रही है, जो वही कह रहे हैं वो बकवास ही आदमी है, इस चक्कर में ज्यादा मत पड़ो। इसमें तो है कि जिहाद अगर उसी वक्त होगी कि जब हमारा कोई रहबर, कोई इमाम हो या कोई, देखो अभी आप 500 लड़के अगर जी अभी जिहाद ही के नाम पर इन लोगों ने मुस्लिम ममालिक को बर्बाद कर दिया है। जी जी लीबिया में वो कजाफी था, चलो बहुत दीनदार नहीं था, लेकिन कम से कम अपने मुल्क के लोगों का बड़ा ही बेखा था। जो कुछ पेट्रोल का पैसा मिलता था पूरे मुल्क के लोगों को खाने पीने, रहने सहने, सड़क और हर चीज का इंतजाम कर रखा था। नहायत अमन सुकून से लोग जिंदगी गुजरा रहे थे। अब जबरदस्ती उसको मुसलमान बनाने के लिए इन लोगों ने ऐसे चीजें 500 के जो बता रहे हैं, हजारों हो सकता है लोग रहे होंगे जिनको उससे हुकूमत के खिलाफ डराया और फिर बरतानिया और फ्रांस से मदद लेकर के उसको कत्ल कराया, उसकी फौज को गिरा दिया, मुल्क को खत्म कर दिया। अब आज जाके लीबिया में देखो क्या हाल है। जो कल करोड़पति नपति थे और वो नमाज रोजा सब करते थे, वो कोई नहीं मना करता था, तुम हज करने जाओ, उमरा करने जाओ, रोजे रखो, नमाज पढ़ो, सब है। तो उसको गिरा के उसकी हुकूमत को गिरा करके आज एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं। अब दुश्मनों का कब्जा हो गया पूरे मुल्क पर। आज लीबिया का पेट्रोल सब उठा के फ्रांस और कौन कौन लोग मिल जा रहे हैं, इन्हीं नालायकों की वजह से।
तो करना कराना। लीबिया में मुसलमान ही मतलब खिलाफ में उठे थे, वही लोग मारे? जी जी, यही इखवानी लोग, अच्छा अच्छा ये जमात इस्लामी वाले लोग, हाँ, जी इन्हीं नालायकों ने ये सब करके और बर्बाद किया मुल्क को। हाँ, जी तो देखो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे हुकूमत मिली, वो नबूवत मिली, जी जिहाद करना नहीं शुरू कर दिया। सही। हाँ, 13 साल तक दावत तबलीग करते रहे, सबको जो है समझाते रहे अच्छे अंदाज में। तो मैं सुन, तुम्हारा मुल्क है मुसलमान का, चलो फौज के लोगों को अच्छी अच्छी तालीम दो, दूसरे बताओ, हाकिम के पास जाओ, मीटिंग करो, उनको दावत दो, समझाओ बजाओ, बस तुम्हारी खोपड़ी में यही एक बात आती है कि इनकी हुकूमत गिरा दो, इनसे जिहाद करो, लड़ाई करो, अमन अमान को गारद कर दो और पूरे मुल्क को तबाह कर दो। ये तुम्हारे दिमाग में आता है क्या? ये 13 साल बनाते हैं लोग। अरे वो जाहिल लोग हैं, मौदूदी जितने हैं खाली मौदूदी की किताब पढ़ते हैं, उनको अरबी तक नहीं आती है। हाँ, सही। कि जो अरबी में किताबें हैं तफसीर की, हदीस की, उसको पढ़े। तो ऐसे ऐसे बताने का क्या है? तो ये तो बहुत खराब बात है। अल्लाह हिदायत दे हमको। और एक आलिम का नाम ले रहा था बाकायदा, वो अजीजुर वो मध्य प्रदेश के गालिबन अजीजुर रहमान सलफी। अजीजुर रहमान तो जामिया सल्फिया में एक उस्ताद थे और नहीं जानता हूँ। अब्दुल अजीज सलफी, माफ कीजिए, अब्दुल अजीज सलफी, दाढ़ी वगैरह एकदम छोटे छोटे रखते हैं। नहीं जानता हूँ। ठीक है सर, जज़ाकल्लाह, इंशाल्लाह मैं सेंड करूंगा उसको। अस्सलाम वालेकुम। मौलाना मोहतरम ने इस बात का इकरार तो किया है कि निज़ाम जमहूरियत निज़ाम तागूत है, इतना तो मानते हैं आप कि ये निज़ाम जमहूरियत निज़ाम तागूत है। जब मान ही लिया आपने कि ये निज़ाम जमहूरियत निज़ाम तागूत है, तो फिर इसके बाद लेकिन बोलकर एक चोर दरवाज़ा यहाँ से निकालने की कोशिश क्यों? लेकिन बोलकर अब यहाँ पर अपनी बात को साबित करने के लिए उन्होंने ये पेश किया कि लेकिन अगर तुम वोट नहीं दोगे तो हुकूमत इलाहिया कायम हो जाएगी। जाहिर है कि वोट नहीं देने की वजह से हुकूमत इलाहिया कायम नहीं होगी, तो ये बात ऐसी भी लाजिम आती है कि तुम वोट दे दोगे तो हुकूमत इलाहिया कायम हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। मसला असल ये है, तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मुजरिम किस सूरत में गर्दाने जाओगे? वोट देने की सूरत में या ना देने की सूरत में? कुरान और हदीस इस सिलसिले में क्या बयान फरमाती है, ये हमें देखना ज़रूरी है, क्योंकि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं और कुरान और हदीस पर हमारा अमल होना चाहिए। कुरान और हदीस अगर हमें ये कहे कि आप ऐसा कर गुजरिए, तो हमको ऐसा कर गुजरना चाहिए, क्योंकि वो कुरान और हदीस का हुक्म है। हमने ईमान लाया है अल्लाह पर, रसूलुल्लाह पर, उनके जो अहकाम हैं उन पर, तो उनका जो हुक्म हमें मिल जाए हम उनको ले लें, लेकिन कहकर उसमें अपनी बात का इजाफा ना करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन बयान फरमाता है वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। अब यहाँ पर दलाइल से बात हो रही है। मौलाना मोहतरम ने लेकिन कहा और अपने मौलाना ही ये समझकर आपने उनकी बात को मान लिया, लेकिन एक कुरान की आयत या एक हदीस पाक उन्होंने पेश नहीं की। वला ताआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। आपने जब ये तस्लीम कर ही लिया कि ये निज़ाम तागूत है, तो आप जर्रा बराबर भी इसका सपोर्ट नहीं कर सकते, जर्रा बराबर भी, क्योंकि शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह जिक्र करते हैं कि इलम अन्ना अल्लाह अव्वल मा फरज़ अला इब्न आदम अल कुफ्र बित्तागूत वल ईमान बिल्लाह, कि ये जान लो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो इब्ने आदम के ऊपर सबसे पहली चीज़ फ़र्ज की है
जो चीज फर्ज कर दी जाए, मान लीजिए आपके ऊपर नमाज फर्ज है, आप उसमें ये कहने लगे कि नमाज तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फर्ज की है, लेकिन कोई राह फरार नहीं, आप फरीश भी हो तो आंखों के इशारे से आपको नमाज पढ़नी। शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह आगे मजमूअत तौहीद में शुरू ही में आप उठाकर देख लेंगे तो आपको मिल जाएगा, उन्होंने जिक्र किया है कि मा यसीरु मुमिनन बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि वो तागूत का इनकार ना कर दे। तो एक तरफ तागूत से का इनकार का हुक्म अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा हो और दूसरी तरफ अमल ये हो कि तागूत के साथ हमनवाई, उसके सिस्टम में शरीक होना। और ये वोट को आप क्या समझते हैं? ये अहम पिलर है निज़ाम जमहूरियत का। एक निज़ाम जमहूरियत इसी पर कायम है कि जब तक एक तिहाई अक्सरियत जिसको भी मंजूर कर ले वो पास हो जाएगा। अब वोट देकर एक तिहाई अक्सरियत के साथ किसी ने आपको चुना, आप चुन लिए गए, तो जमहूरी तरीका इख्तियार किया गया। इस्लाम उसी को तागूत कह रहा है कि बंदा अल्लाह रब्बुल आलमीन के कानून को छोड़कर फैसला करने लगे। अब ये निज़ाम जमहूरियत में आप जो वोट दे रहे हैं तो ये चीज़ अच्छी तरह से आपको ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि आदमी एक व्यक्ति को वोट नहीं देता, एक व्यक्ति को, एक इंसान को, एक अच्छे इंसान को वोट नहीं देता। ये जमहूरियत एक गटर के मानिंद है कि इसमें अगर अच्छी चीज गिरेगी तो वो भी गंदी हो जाएगी। केला मिसाल के तौर पर छिलके में महफूज है, वो अंदर केला है, ऊपर से छिलका लगा हुआ है, वो गटर में गिर गया। अब आपको खाना है, उसे आप धोइए, निकालिए उसे बाहर और बेहतरीन वॉश कीजिए, पहले सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, उसमें सारे कीटाणु मर जाएं। फिर इस्तेमाल के लिए जितने भी साबुन आप इस्तेमाल करते सब इस्तेमाल करके क्या आपकी तबीयत गवारा करेगी कि उससे छिलके से अलग करके वो केले को खा लें? तबीयत के लिए आप इतने नफासत पसंद कि वो केले को अलग कर देंगे लेकिन इस्तेमाल करना पसंद नहीं करेंगे। लेकिन जमहूरियत से इतना ज्यादा लगाओ कि उसके तागूत होने के बावजूद भी उसमें मुलविस होने का हुक्म दे रहे हैं, जबकि अल्लाह रब्बुल आलमीन हुक्म देता है कि आप वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, बागी और सरकश किस्म के लोग इस हुकूमत को चलाते हैं, आप उनका साथ दे रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन साथ देने से मना फरमा रहा है। आप इस हदीस की क्या तावील पेश करेंगे? वो इस आयत की क्या तावील पेश करेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान जो बुखारी मुस्लिम की हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, जो ओहदे को तलब करेगा हम उसका ओहदा नहीं देंगे। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 6923 और मुस्लिम शरीफ की हदीस है 1733। इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि जो ओहदे का तलबगार हो, जो ओहदे को तलब करे उसको ओहदा नहीं दिया जाएगा, उसको ओहदा नहीं दिया जाएगा। अब आप ऐसी शक्ल में उस आदमी को ओहदा दे रहे हैं, उस आदमी को वोट दे रहे हैं जिसने नामांकन पत्र भराए। अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ की सही हदीस, इसको अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर भी जिक्र किया है कि आप इस हदीस की क्या तावील पेश करेंगे। गोया अब अगर हदीस हमारे मुखालिफत में आ जाए, कुरान की आयत ऐसी हो जिससे हमारे अमल की तायीद ना होती हो, तो हम उसकी तावीलें पेश करने लगे, हम उसके लिए कोई चोर रास्ता तलाश करने लगे। मौसूफ ने एक बात यह भी जिक्र की कि यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र में थे तो वहाँ कोई इस्लामी हुकूमत कायम थी क्या? जाहिर सी बात है कि वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम नहीं थी। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जालनी अला खज़ाइनिल अर्ज़, कि मुझे ज़मीन के ख़जानों पर आप मुझे वज़ीर ख़जाना बना दो तो मैं उसमें फैसले करूँगा। तो मोहतरम ज़रा एक बात आप ये बता दीजिए कि ठीक है अगर आपकी बात को मान ली जाए कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इस बात की पेशकश की थी कि मुझे वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया जाए, तो उस वक्त के जो कवानीन थे
وزیر خزانہ بننے کے بعد انہوں نے جو خزانے کو تقسیم کیا اس وقت کے موجودہ قانون کے مطابق یا اللہ رب العالمین کے قانون کے مطابق؟ اگر آپ کی بات کو مان بھی لیا جائے تو، ورنہ اس کے ماننے کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں نہیں مان سکتے؟ اس کی وجہ یہ کہ وہ پہلے کی شریعت ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں ایسا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ انہوں نے یہ جو طلب کیا تھا مجھے وزیر خزانہ بنا دو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو عہدہ طلب کرے اس کو کوئی عہدہ نہیں دیا جائے گا۔ تو محترم، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روشنی میں آپ ہی فیصلہ کریں کہ پہلی شریعت کی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شریعت سے ٹکرائے گی تو کون سی شریعت کی بات مانی جائے گی اور کون سی شریعت کو منسوخ سمجھا جائے گا، آپ ہی بتا دیں۔ جبکہ ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ واللہ لو کان موسیٰ حیا ما وسعہ الا اتباعی، کہ خدا کی قسم، اللہ کی قسم، اگر موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی پڑتی۔ موسیٰ کی بات مت کرو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ اپنے ہی دین پر عمل کریں گے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت پر، یا پھر جس نظام جمہوریت کو ووٹ دینے کے لیے مولانا صاحب آپ مشورہ دے رہے ہو کہ یہ نظام جمہوریت نظام طاغوت تو ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آئیں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر عمل کریں گے، لیکن کچھ دجال کا بھی سپورٹ کریں گے، جیسا کہ علماء نے ایک راستہ کھول دیا دجال کے سپورٹ کے لیے، دجالی قوانین کے سپورٹ کے لیے، ان کی تائید کے لیے، جبکہ اللہ رب العالمین نے صریح الفاظوں میں یہ بیان فرما دیا ہے کہ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انفصام لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ رب العالمین سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کے اندر بیان فرماتا ہے لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَىٰ مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ۔ بھئی جو بھی بات ہو، ہلاک ہونا ہے آدمی کو تو دلائل کے ساتھ بھی ہلاک ہو، زندہ رہنا ہے تو دلائل کے ساتھ بھی ہلاک ہو۔ کبھی امتیاز سمجھا جاتا تھا کہ بغیر دلائل کے بات نہیں ہوتی، لیکن اب ان کا ترہ امتیاز یہ بن گیا ہے کہ دلائل نہیں، پہلے دیکھو آدمی کی داڑھی ہے کہ نہیں، گویا آدمی کی داڑھی ہے تو پھر وہ جیسا بھی بولے گا ہم سن لیں گے۔ اگر داڑھی آدمی کی خسخسی ہے، خسخسی داڑھی ہے خسخسی داڑھی ہے، لیکن وہ قرآن اور احادیث کی روشنی میں بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو ہم نہیں سنیں گے۔ جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما کر چلے گئے میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسری سنت رسول اللہ۔ اب اصحاب الحدیث کا، اہل حدیث کا یہ مسلک بن گیا کہ انہوں نے داڑھی کو نمونہ بنا لیا۔ جو دو چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑے گئے ہیں ان کی روشنی میں اگر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کی بات کو نہیں مانیں گے، بلکہ پہلے دیکھیں گے کہ داڑھی ہے کہ نہیں۔ تو یہ چور راستہ ہے، یہ نہ ماننے کے لیے 17 بہانے ہیں۔ تب تو پھر لوگ کہیں گے کہ یہ اہل حدیث داڑھی کے مقلد ہیں۔ آسارام باپو جی اور بابا رام دیو جی کی داڑیاں لمبی لمبی ہیں تو وہ جو کچھ بولیں گے کیا وہ صحیح ہوگا؟ سردار جی کی داڑھی لمبی تو وہ جو کچھ بولیں گے تو صحیح ہوگا کیا؟ تو کیا تمہارے نزدیک پیمانہ داڑھی ہے یا کتاب اللہ سنت رسول اللہ؟ کوئی ایک چیز کو پسند کرو، یا تو یہ بولنا چھوڑ دو کہ ہمارے دو ہی اصول، ایک کتاب اللہ اور دوسرا سنت رسول، یا یہ بولنا چھوڑ دو، یا پھر یہ جو بیجا ٹپڑیاں ہیں، یہ جو بیجا باتیں ہیں ان کو چھوڑو، کیونکہ شیطان نے تمہارے دلوں میں گھر کر لیا ہے۔ وطن کی محبت تمہیں کچھ زیادہ ہی راس آ گئی ہے، جیسا کبھی ان کو بچڑے کی محبت راس آئی تھی، کبھی ان کو بچڑے کی محبت راس آئی تھی، ویسا تم کو وطن کی محبت راس آئی۔ تو یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا مسئلہ بھی اگر پیش کریں گے، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھی اگر مسئلہ پیش کریں گے تو یہ بات قابل قبول نہیں ہوگی۔
अच्छा, एक चीज और जो मोहतरम ने जिक्र नहीं की, लेकिन इन लोगों की हक को ना मानने के लिए जो चालें हैं वो भी मैं आपके सामने बयान कर देता हूँ। अहवनुल वलियतैन अखफुज ज़ररैन के दो बड़ी बलाएं अगर मिल जाएं तो दो बड़ी बलाओं में से एक छोटी बला को ले लेना। छोटी बला को आप ले लो, छोटी बला को आप कबूल कर लो तो मामला चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो उनके नजदीक छोटी बला क्या है? कांग्रेस, और बड़ी बला क्या है? बीजेपी। तो बीजेपी को ना लाकर आप कांग्रेस को ले आओ तो आपके लिए भलाई होगी। मैं खुले अल्फाज में बोल रहा हूं कि अब खुल के करो बात तो कुछ बात बनेगी। ये दौरे इशारातों किनायात नहीं है। अब मैं आपको वो जो दो बलाओं के सिलसिले में जिक्र किया गया है वो बता रहा हूं कि छोटी बला ये है कि दुनिया में आपको परेशान किया जाएगा। छोटी बला ये है कि दुनिया में आपको जान से मारा जाएगा। बड़ी बला ये है कि आपको आखिरत में जहन्नम का अजाब चखना पड़ेगा। तो कौन सी अजाब के लिए आप तैयार हो? कौन सी बला को लेने के लिए आप तैयार हो? ये बताओ। ये फिक्र उसूल एक तरफ छोड़ दो, फिर ये बोलो कि भाई मसलहत का तकाजा है। तो इमाम शातिबी ने अपनी किताब अल मुवाफ़क़ात के अंदर जो उसूल जिक्र किए हैं मसलहत के लिए, उनमें हिफ्ज़े जान मुक़द्दम है या हिफ्ज़े दीन मुक़द्दम है? मौलाना साहब इसकी थोड़ी सी वजाहत हो जाए। उन्होंने बाकायदा ये लिखा है कि हिफ्ज़े दीन मुक़द्दम है, हिफ्ज़े जान नहीं। जान तो इसीलिए है कि वो दीन के खातिर दे दी जाए, जान दी हुई उसी की थी। हक तो यह है कि हक अदा ना हुआ। अब यहाँ पर आप मौलाना साहब ये कर रहे हैं कि अपनी जान को बचाने के लिए ज़ाहिरी कुछ तकलीफ़ों को बर्दाश्त करने की ताब ना लाकर आप कुफ्र से समझौता करने के लिए तैयार हैं, जिसकी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इजाजत नहीं दी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह हुक्म दिया है कि तुम तागूत का इनकार करो, तुम तागूत का इनकार करो। जब तक कि तुम तागूत का इनकार नहीं करोगे तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता। दूसरी चीज उसमें यह पूछी गई कि जिहाद कब फर्ज होता है। उसके लिए एक अमीर का होना ज़रूरी है, एक कायद का, एक कमांडर का होना ज़रूरी है। अब वो कमांडर और वो कायद आपको जैसा गाइड करे, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जब तक कि एक मुस्तकिल रियासत मदीना में कायम नहीं हो गई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में जिहाद नहीं किया। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब रियासत कायम हो गई, एज ए गाइड, एज ए कमांडर आपने हुक्म दिया, तो फिर आपको बहुत से वाक़यात मिलेंगे कि आपके हुक्म के बाद जो सहाबा इकराम जिहाद में शरीक नहीं हुए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका समाजी बाइकाट किया। ग़ज़वे तबूक के मौके पर हिलाल बिन उमैया, मुरारा बिन रबी और काब बिन मालिक, इनका बाइकाट किया गया। और एक वक्त तो ऐसा आया कि इनकी बीवियों को भी इनसे जुदा कर दिया गया। तो अगर ऐसा हुक्म आपके खलीफा की तरफ से आता है, अब फिर यहाँ पर खिलाफत वाली बात आती है। अगर आपने खिलाफत वाली बात पेश की तो लोग आपके बारे में ये गलत बयानियाँ करने लगेंगे कि वो देखो खिलाफत का नाम ले रहे हैं, ये खवारिज इस्लाम से निकल गए, ये दाइश है। अल्लामा नासिरुद्दीन अलबानी रहमतुल्लाह ने हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस को जिक्र करने से पहले, जिसको इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है, अल्लामा अलबानी ने उसको जिल्द नंबर 6 में जिक्र किया है। हदीस नंबर 2739 है, 739 है। और उसकी हेडिंग उन्होंने बांधी है, ला फिराका वला अहज़ाबा फिल इस्लामी इन्नमा जमाअतुन व खलीफतुन, कि इस्लाम में कोई मसलक और कोई फ़िरका नहीं, सिर्फ एक जमात और उसका एक खलीफा। जिल्द नंबर 6 हदीस नंबर 2856 के अंदर उन्होंने ये जिक्र किया है कि इस वक्त मुसलमानों की 55-56 ममलिकतें हैं, लेकिन उनका कोई खलीफा मौजूद नहीं है। इज्तिमाई और इनफरादी तौर पर इसकी कोशिश करनी चाहिए। अगर आपका पूरी तरह से लगाव जमहूरियत के साथ लगा रहा तो खिलाफत के क़याम के लिए आप कोशिश कैसे करेंगे? जिसको अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के अंदर जिक्र किया है कि इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर आपको कोशिश करती रहनी चाहिए। अब अगर आपको मेरी ये बातें गलत लगती हैं
میری یہ باتیں غلط لگتی ہیں تو میری ان باتوں کو آپ کتاب و سنت کی روشنی میں غلط ثابت کریں اور یہ فضول کے بہانے نہ بنائیں کہ یہ دہاڑی ایسی، یہ ٹوپی ایسی، یہ ٹخنا ایسا۔ کیا تمہارا دین صرف اسی میں آ کر اٹک گیا ہے؟ داڑیاں دیکھو تو دوسروں کی لمبی لمبی داڑیاں ہیں، لمبی لمبی داڑیاں ہیں، کیا ان کی بات کو مانا جائے گا؟ کیا تمہارا حال یہ ہو گیا جب تم نے دین ناپنے کا پیمانہ داڑھی کو بنا لیا؟ کتاب و سنت کی تمہارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، کتاب اللہ میں کیا بیان فرمایا جا رہا ہے تمہیں اس کا کوئی لحاظ نہیں، کوئی پاس نہیں۔ بس اب تو یہ حال ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے مسلک کا آدمی ہے تو یہ بولے گا تو ہم اس کی بات کو مانیں گے، اور اگر ہمارے مسلک کا آدمی نہیں بولے گا تو ہم اس کی بات کو نہیں مانیں گے، گرچہ کتاب اللہ سے بول دے، گرچہ سنت رسول اللہ سے بول دے۔ اور ہمارا آدمی لیکن اللہ بٹ مگر لیکن کہہ کے اس میں تعویلوں پر تعویلوں لاتا جائے، ہم اسے وحی الہی سمجھ کر تسلیم کر لیں گے۔ اگر ہمارا ایمان یہ ہے تو ہم اپنی زبان سے اپنے آپ کو اہل حدیث کہنا چھوڑ دیں۔ قریب ہے کہ ہمارے اس کہنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین کا عذاب ہمارے اوپر نازل ہو جائے، کیونکہ ہم باطل کا سپورٹ کر رہے ہیں، باطل کی تائید کر رہے ہیں، اور جو حق بات بول رہا ہے ہم اس کی مخالفت میں پوری طرح سے لگے ہوئے ہیں کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کی مخالفت کرتے رہیں، اس کو جھٹلاتے رہیں، جبکہ ہمارے درمیان میں پیمانہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ہمارے درمیان میں فیصلے ہونے چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ یہ تعصب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، مسلم شریف کی حدیث کہ جو تعصب کی بنا پر مرا وہ جاہلیت کی موت مرا۔ جاہلیت کی موت مرا مطلب کہ جیسا زمانہ جاہلیت میں اس نے اللہ پر ایمان لایا تھا، اللہ رب العالمین پر ایمان نہیں لایا تھا، اس کی موت اس حال میں ہوگی جو تعصب کی حالت میں مرا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق صحیح عمل کرنے کی توفیق دے، اور کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی احادیث میں یہ جو ہم نظام جمہوریت کو نظام طاغوت سمجھتے ہیں، یقیناً نظام جمہوریت یہ نظام طاغوت ہے، اور اس میں ایک انسان کا ووٹ دینا ایک کفر ہے اور ایک شرک ہے۔ اللہ رب العالمین اس کفر سے اور اس شرک سے نبی کی امت کو بچائے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔